ilmunya dibawa ke Indonesia, di Bali khususnya ini di Bali Selatan, tentunya ini akan menjadi barometer indikator untuk listrik, ya. Dan bahan bakarnya itu adalah dari air laut. Jadi pembangkit di sini itu juga pertama di Bali dan pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya. Tenaga listrik menggunakan air laut. Ya, itu kita bilang itu pembangkit listrik tenaga hidrostatis. PLTHS. PLTHS. Ya. Pembangkit listrik tenaga hidrostatis. Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini saya bersama saudara-saudara saya dari luar negeri, ada dari Amerika dan ada dari Bandung, tetapi mereka sudah, Pak Jim sudah menjadi warga negara asing ini, Pak Jim. Ya, tetapi Australia. Terima kasih. You're from Australia. Oke, ya saya sapa dulu saudara-saudara dengan Pak Wayan ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Kita rahayu, sehat semua. Everything is happy. Today is a special day. I hope both of them understand what we're talking about. Bahasa Indonesia and English might be campur-campur. Pak Simon. Yes, we have to mix. We would like to know about your businesses because you're from America. Yes. Yeah, Houston, Texas. Yes. But you born at Lebanon, Yes. and what I heard before. Right. But this one is most important for our country, especially for Bali, khususnya untuk Bali. Kira-kira ada masukan apa, Pak Simon, terkait dengan what your talent? Because you have money, you have talent. Yes. If you kritik pemerintah, terus you give a solution. Yes. Can you tell me something about your businesses? Because you're in the water treatment plant now. Yes. Bali is important. I heard before PDIM must be sold to civil people, not Yes. for hotel, not for Yes. industry. Yes. I would like to know about that one. Please Yes. explain about that. Yeah. So, thank you for the Bali and this applies also to other part of Indonesia. Yeah. The surface water. You Right. know, nowadays because of urbanization. Yes. Okay, when it rains, Yes. we don't collect the water like before. Right. Yeah. Why? Because we have a lot of concrete and asphalt. The water doesn't go into the ground. Wow. So our ground reservoirs are not being recharged at the same rate as they were 50 years ago. Wow. Okay, because of urbanization. Right. Yeah. Okay, so we don't have the natural collection mechanism like before. Therefore, we should not be using well water for anything anymore. Wow. Okay. Wow. Yeah. Number one, it will cause irreparable damage to the country forever. Right. Yeah. Because once you draw down the water table, Right. if you take out from the water table more than is coming to it, water table comes down. Right. When the water table come down, then the seawater intrude. Yeah. Seawater intrude, you ruin all your water table. Your water table becomes salty. Right. Okay, now you've ruined your whole natural water reservoirs. Right. Okay, Forevermore. forevermore. Right. You're done. So for the PDIM, they have limited access to natural water. Right. Okay, natural water is the one that comes from let's the say mountain, okay, or river, okay, spring water. yes, or river, all that. So that water that should be used for the average consumer, Right. for the household. Right. Okay. Yeah. Don't use that water to sell to hotels and to industry. Right. Because hotel and industry can afford to yes, pay. they can pay for it. They can pay for the desalinated water. Right. Okay, so we can take the seawater, desalinate, and then that water should goes to the industry. Industry should not drill wells. Right. There are rules that they are not allowed to drill wells, or if you drill a well, you have to pay, but nobody follow these rules. Right. Yeah. So you're gonna have the same problem Jakarta is having. Jakarta is sinking because of the water withdrawal. Right. And what is the city gonna do? Yeah. They're talking about billions of dollars of building walls to reinforce and protect instead of fixing the original problem, which is continue to pump the groundwater, which is causing the sinking. Yeah. So what I'm saying is that that should be mandatory, absolutely no allowance to drilling of the
groundwater. Okay, just a minute. Do you have a way out to do it? Yes, we can desalinate. Okay. And we can then desalinate in an environmental friendly way. Right. And in the desalination process, we get fresh water, okay? Wow. But not only that, we get fresh water and then we get what we call a brine. Right. This brine has garam in it. Right. Lots of garam. Okay. We can economically extract the garam. Right. Because Indonesia doesn't have salt in the ground. Right. No salt mine. Yeah. Only you can do some solar salt, Right. solar farming, Yeah. where they put the seawater in the land and wait for evaporation. But that doesn't produce a lot. Right, And the weather is not, no rain, so it's not very productive. Okay, wait, Pak Simon. We would like to know about your project in Indonesia. I heard at Cilegon. Is that Yes, right? yes. If our people want to see your project and they we understand about what your company is you available to company, our people, our mayor, our governor to come and see your company Yes, there? yes. In fact, we invite you to come to Cilegon because we are building the first plant in the world. The first plant from the world. From the seawater. From the seawater become water and salt. And salt In a very energy efficient way, using membrane concentration. Wow. And after we get the salt, we will also get other valuable minerals, Right. like bromine, Right. which is used in oil and gas, used Right. in electronic industry, potassium chloride, which is Right. used in fertilizer, and maybe the science is not exactly yet, but soon in the future, maybe we can extract some lithium. Right, I will report to my bosses, Pak Budi Satrio, because the Inkopol probably must be understand this one. This is so important for the countries. Yes. I hope they understand and watch this channel. Please understanding this one, because our government has some special rule also. You understand that one must be perfect and then get permit very okay. Pak Simon, is another question for you about Bali, because I focus Bali, now go to G20 on November. Do you have some area here in Bali, maybe Badung, Jembrana, Singaraja, Denpasar, where this is going to be worries because the water is going to be trouble, We don't know what happened. Kuta, this is all the industry area. Yes. Do you have some advice for Bali? Yes, definitely. Bali has obviously a water problem and a power problem. Power problem. James will talk about the All power right. later. But for the water, as I'm saying, the PDM should have dual network. Right. And we are ready and willing to invest with the PDM to create a desalinated water network, especially for industrial and tourism industry that can afford to pay more than what the household pay. Wow. That is my proposed solution to Bali. You create a new network solely based on desalination water that is to the industrial and tourism. Plus, we can extract the salt, so we can also make Bali salt in the same process, okay? And that will save Bali all kind of problems in the foreseeable future. Thank you, Pak Simon. Yeah, thank you for your time, because this one is really important, also economic for our country. If this happen, I hope I can help your company profile later on, and then we keep in contact. And the description will put your numbers, and then people like it, the mayor, governor, the government want to talk to you, we will give you directly your email and everything. Okay? Yes, please. Thank you, Pak Simon. Good luck. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. This is my time now. Ask for Mr. James. Do I give speaker to him, please? Okay, now I just want to add for Simon's side. Okay. What is important for we as a friend for a long time? We always look at the problems. Right. Yeah. Every problem we then analyze back to see what the cause is. Yes. Okay. And then we then trying to find a solution to fix the cause. Okay, wait, Pak James. I would like to ask something. This is a special for your company, your product. Is I asked Wayan already. Oh, this is going to be perfect. More silent than Solar Ahead. More silent than other company. But we're talking about your company behind us. Okay. Pemirsa, saya bersama Pak Jim. Beliau adalah dari Australia. Ya, dia aslinya adalah orang Indonesia hebat dari Bandung. Ilmunya dibawa ke Indonesia, di Bali khususnya ini di Bali Selatan. Tentunya ini akan menjadi barometer indikator untuk listrik, ya. Dan bahan bakarnya itu adalah dari air laut. Pemirsa, kita dengarkan
Bapak Jim ya, Pak Jim, bagaimana sih ceritanya sampai hebat begini? Alright. Ini produk dari 20 tahun. Yes, yang kita sudah kerjakan di Australia. Yeah. Jadi saya lahir di Bandung, tapi dari kecil sudah di Australia. Yeah. Ya, jadi saya sudah mendapatkan ilmu dan juga mengajar di universitas di Australia. Jadi dalam 20 tahun itu 10 tahun kita research, 10 tahunnya development. Wow. Jadi the past 5 years-nya kita itu membangun commercial demo dan commercial utility pilot. Gitu Pak. Jadi jadi pembangkit di sini itu juga pertama di Bali dan pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya. Tenaga listrik menggunakan air laut. Ya, itu kita bilang itu pembangkit listrik tenaga hidrostatis. PLTHS. PLTHS. Ya. Pembangkit listrik tenaga hidrostatis. Oke, let's go. Let's move. Oke. Jadi teknologi ini tuh cara kerjanya kita harus lihat dulu dari semua pembangkit listrik yang terada sekarang. Semua pembangkit listrik yang terada sekarang dan pembangkit listrik yang untuk EBT ke depannya itu semuanya open cycle atau siklus terbuka. What does that mean? Ya, siklus terbuka itu maksudnya seperti misalnya hydrodam ya, hydropower. Hydropower itu airnya dari level tinggi ke bawah, ya itu satu kali. Dan setelah keluar dari turbin airnya dilepas. Nah makanya open cycle. Sebab air yang sudah dipakai untuk menjadi mechanical energy konversi itu dibuang. Nggak dibuang sebetulnya, tapi dalam proses ini dibuang. Dalam proses cycle ini. Ini prosesnya siklus tertutup. Oleh sebab itu, dalam proses siklus tertutup, kita mendapatkan 2 storages di sini. Yang satu untuk positif hidrostatik, yang kedua negatif hidrostatik, gitu Pak. Jadi selama Bapak ada positif, selalu menghasilkan negatif. Jadi positif, negatif, dan negatif, positif, balik lagi. Jadi itu ada reformasi proses. Dan reformasi proses ini yang sangat unik dari seluruh penciptaan teknologi, begitu Pak. Jadi untuk kami itu sangat happy untuk bangun yang pertama di sini sebagai demonstration unit. Oke Pak Jim, kebetulan saya salah satu direktur bisnis development khususnya untuk Inkopol. Saya akan lapor kepada pimpinan, siapa tahu ini bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia, karena Inkopol ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena kami akan nanti melihat, boleh nggak nanti dinyalakan Pak? Kami biar bisa tahu, karena kualitas apa yang Bapak bikin ini butuh, sangat penting untuk publik tahu, supaya ini loh kepentingannya untuk umum. Pak James, saya bertanya mungkin agak sensitif sedikit, Kenapa nggak jadi orang Indonesia supaya bangun Indonesia? Kenapa di Australia? What something wrong with you? No, nothing wrong at all. Pada tahun 70-an, saya menang beasiswa untuk belajar di sana. Not Marco Polo plan, not kan? Colombo plan. Colombo plan, Colombo plan. Enggak tahu itu ada Marco Polo juga ya? Colombo plan because I have been studi banding di sana. Ya, saya dalam Colombo plan. Nah, jadi saya ambil kesempatan itu belajar. Belajar dan boleh kerja kan? Belajar terus sudah itu Prime Minister Bob Hawke masuk. Australia mengalami mining boom, tapi nggak ada insinyur, gitu. Jadi saya kebetulan ada universitas dikasih kesempatan untuk menjadi warga negara atau permanen. Jadi saya nggak ngerti, saya ambil saja karena banyak keuntungannya, banyak manfaatnya, free. I know. Jadi saya ambil saja, gitu, tanpa mengerti. Kasih masih muda ya, apapun boleh. Jadi saya ambil, tapi intinya dalam hati itu saya tetap tanah airku
ialah Indonesia. Begini Pak Jim, bagaimana kalau seandainya pemerintah menginginkan Pak Jim untuk membangun Indonesia, gimana? Ya, ini intinya kita tuh sudah siap untuk bangun yang 1 mega lagi di belakang sini. Intinya karena kita yang pegang teknologi ini, semua plan dan equipmentnya itu akan dibuat di negara ini. Jadi kita itu akan di ini tempat ini kalau Bapak lihat di depan, tempat ini tertulis sebagai tempat pendidikan, penelitian, perkembangan dan penjurusan teknis dalam bidang EBT. Jadi kalau Bapak lihat di sini itu disediakan sebagai pusat EBT of Excellence Indonesia. Ya. Jadi Nusantara Teknovasi. Ya, on behalf-nya siapa di sini? Bagaimana Pak? Ada orang yang jaga di sini? Ada Setpam di sini. Bisa terlupakan Pak Made. Iya. Sekalian di sini beliau rela tanahnya dipakai untuk baik ya. Pak Made itu kepala daerah sini. Iya. Kalian apa namanya? Itu sudah benar yang Bapak lakukan itu. Intinya ke depannya Pak, yang terpenting dalam sumber daya manusia itu kesempatan dalam bidang teknis. Tapi teknisnya harus keunggulan dunia. Nah itulah Pak. Jadi bukan dalam teknis solar atau wind tanpa mengurangi hormat untuk teknologi tersebut. Tetapi kita tidak mempunyai teknologi tersebut. Itu semua import dari China. Oke. Nah oleh sebab itu keunggulan teknologi ini ialah yang akan memanfaatkan masyarakat dan negara. Karena kenapa? Dari sini kita akan membangun industri baru dan baru terbarukan gitu Pak, industri dan manufacturing baru terbarukan. Baik. Dan di sini tempat ini itu menjadi tempat penelitian yang mana kita akan memberikan kesempatan untuk masyarakat belajar teknologi ini. Nah dari sini nanti kita bisa untuk mereka menjadi trainer di pabrik kita begitu Pak. Wow, berarti ini sebagai riset lah di sini ya. Itu pusat research. Jadi kedepannya seperti industri yang terbesar, green industri terbesar di Kalimantan. Intinya itu green industri terbesar. Apa? IKN. Tapi intinya listriknya dari mana? Nomor 2 produksinya apa, itemnya. Nah untuk kita sudah jelas. Ya ini untuk memajukan industri baru, teknovasi baru, yang mana itu di sumber dayanya dan sumbernya itu dari negara, yang buat itu rakyat dan manfaat untuk rakyat. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Jim. This is so important hopefully this is going to be happen to around Indonesia. Pak Jim, terima kasih Pak Jim, karena ini penting sekali informasi ini, karena saya loncat tadi di saat meeting Pak Wayan menghubungi, karena ini teknologi pembarukan yang dimaksud itu ini yang sangat tertarik bagi saya untuk mempublikasi. Pak Jim, bila mana boleh nanti, boleh saya cantumkan nomor teleponnya Pak Jim di subscribe ini supaya masyarakat dan negara-negara mungkin kementerian tertarik dengan ilmu ini, tentunya akan menghubungi Pak Jim, karena ini kan kekayaan intelektualnya yang dimiliki oleh Pak Jim ini sangat penting sekali, apalagi ada risetnya di sini ya. Kira-kira seperti itu Pak Jim. Siap. Terima kasih. Pak Simon, Pak Jim, terima kasih atas wawancara ini. Mudah-mudahan bila mana kami if I speak wrong, please forgive me, because I not speak English really correctly, please. Demikianlah wawancara saya sama beliau, Pak Jim sama Pak Simon, ahli-ahlinya, satu ahli di air, satu ahlinya untuk tenaga listrik ini. Tentunya kami dari jarakpos.com mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Om Santi Om. Sejahtera bagi kita semua. Salam.